Well, good morning liwat kag subong adlaw Sabado, February 21, 2026. Kag welcome sa Kapi at Issue TV program live and direct diri sa matahom nga Hotel de Rio nga ginapanigihan ni Don Consultan. Ang aton bisita wala liwan kundi ang Panay Railway Incorporated General Manager Mr. Cesar Capillan. Duga ini siya nadula. Nagbalik ini siya. Kay mamangkot kita sang pila ka update sa pag-revive sang aton railway system sa bilog nga isla sa Panay. Kay good news sa aton mga pumuluyo sang Panay Island kay suno kay Mr. Cesar Capillan nga General Manager sang Panay Railway Incorporated. Daw madayo na gid ang train ang pagbiyahe sa train sa bilog nga isla sang Panay. Kag sa sini nga Marso, mag-groundbreaking na ang Panay Railway Incorporated sa ining dako nga proyekto gina-consider nga Philippine flagship project ni BBM ang pag-revive sa Panay Railway, pagbiyahe sa train sa bilog nga isla sang Panay. But before that, ang ato nanay host, Mr. Peter Emilia. Okay, Princess, good morning. Sa atong bisita, continue. Okay, Mr. Cesar Capillan, good morning kag welcome back din sa Kapi at Issue TV program. Ano lang update sining Panay Railway System flagship project diri sa isla sa Panay? Before sa mag-greet na si Mr. Capillan. Hello, good morning everyone. Sa tanan ng ating mga televiewers diri sa Kapi at Issue at Kapi at Issue. Mayong agad sa inyo tanan-tanan and I'm here again back to this program to tell you about the new development and bright development of our Panay Railway Rehabilitation System. Good morning everyone. So anong latest update kay Nebeluan naton nga sining Marso 2026 may groundbreaking na nga paghimuon ang Panay Railway Incorporated sining aton flagship project nga Panay Railway sa bilog nga isla sa Panay. Okay, anyway, last January 27, 2026, I have sent some pictures with Brad Peter regarding our signing Memorandum of Understanding with PhilTrack and the OST. So this is PhilTrack, and I have here the proposed project cost, five-year budget schedule. So I'll tell you about more on this, and I hope everybody are interested to know about the new developments. Okay, kanto kita bala sining groundbreaking. Buting ganon, sa isa ka proyekto, kung groundbreaking, adaw 80% nga i-implement ang isa ka proyekto just like ining flagship project nga Panay Railway System diri sa bilog nga isla sang Panay. Yes, Brad, Francis. Actually, si Mr. Francis dito kung ano, proponent namin, Francis Magyapon, ang ano niya. Francis man, Mga gwapo, basta Francis Mr. Gani, mga Francis, gwapo. guwapo. Anyway, si Francis Mr. Amay, Francis Magaluna, Francis Tiranya. Francis Yuseco ini, no? He is the chairman of PhilTrack Philippines. And as I have mentioned, last 27 January, we have been in signing of the Memorandum of Understanding. I have here the feasibility study submitted to us. Actually, the budget for this is about $3 billion. B. Yeah, B. And payback is about 8 years. So this is actually it's either BOT or PPP. Okay. Ang flagship, ang ano lang, groundbreaking. Okay. Okay, the groundbreaking, as I relayed to me by Mr. Francis, and he's still making some program for this, no? Kasi damo mga bisita natin, siguro maabot din rin, no? Especially the OTR secretary now. And
I have told Mr. Francis Yuseco that it's better to have the groundbreaking in Santa Barbara because we have about 2 hectares property at the station, previous station ng ating Panay Railway, at the back of the public market of Santa Barbara. And I'll visit the mayor to talk about this matter. I have talked already with the tourism clerk or the tourism secretary of Santa Barbara regarding this matter. So, dapat preparado ang Panay Railway Incorporated ining ginatawag nga groundbreaking. Kaya kung pag-abalan ang groundbreaking, especially sa mga flagship project na dalang ko, no less than the President of the Republic of the Philippines, daw arangin ina nga magatin sa sini nga mga groundbreaking sa mga flagship project just like ini atong Panay Railway System diri sa isla sa Panay. I think that you are correct on that, no? So this is one of the major project ng ating administrasyon, President Bongbong Marcos Jr. And we hope that this thing will be pushed through because he is the chairman of NEDA in a way. The NEDA chairman was with us during the signing of this Memorandum of Understanding in National Development Company in Makati City. Okay, kung ma-revive na ining Panay Railway, ang atong pamangkot na Mr. Kapidan, sa diin ini ang ruta, din mahalin. Kay sunod sa original plan, ang revival sa Panay Railway System dito sa Panay, ang terminal, ang main terminal, diri sa may Santa Barbara, Iloilo, kag ini-connected sa Kabanwanan, sa Aklan, Capes, etc., Mr. Kapitan. Okay, actually, ang right of way namin is still the same. Payment that is titled to Panay Railway. The property is owned by our company, by Panay Railway Incorporated. And, well, first thing, rehabilitation first. That's what NEDA wants to start with. Then later on, second phase will be going to Katiklan for our tourism. Then after Katiklan, that will go to San Jose Antique. Then San Jose Antique to Iloilo City. So it's all over Panay actually. But first thing, I have mentioned about 3 B US dollars will be for the first phase only. Siguro para sa benepisyo ng tagpalamati, inunggoon talang bisar, ligay na. Okay. Sige, pasensya lang kayo kaya ako Ilonggited man lang, no? I'm not Tagalog, I'm not an Ilonggo. So happy na nakapangasawa ko ng mga Ilongga. Kaya mga Ilongga, mga guwapagid man na, kag mabuot. So, okay, we will just talk in Ilonggo. Bisanti ko ang Ilonggo ko. So, Brad Peter, what do you want to... Kamustahan ko lang ang sitwasyon sa mga nag-ukupar sa luti na palagyan sa Okay, that's good question, Brad Peter. Actually, we are starting already tagging. Tapos na namin dito sa may Lapos. Ato na kami sa Lawaa. Dito sa may MacArthur towards railway property namin sa La Paz. We start ng tagging kaya we are mandated by GCG, Good Governance, to do the tagging so that we will determine how many people are legal settlers and illegal settlers. So, amo na ang development na ginagawa namin subong sa akin sa opisina sa Panay Railway. And nagdugang kita ko ng aking mga inspektor, kolektor dira sa Roa City. So, sa kihapon, adlaw-adlaw gani, busy ako kay tungod sa mga settlers naton na nagbabayad, signify ng kanilang applications for their areas na inaokuparan di sa aming propiedad sa Panay Railway. anong scope sang suktalay sang rinta sa arkila sa mga occupants. Well, ang renta, baka barato sa kayo. We are not in a real estate business. Our one is only
just to maintain our pambayad sa aming mga directors, sa mga empleyado, sa mga obligasyon ng Panay Railway. Because we don't have any subsidy from the government yet since we are inoperational sa aming railway system. Ay sabi ka residential. Pila ginasukot ninyo? Barato kayo, I cannot give you a detailed one, no? Pero barato gid kayo. The other, last time nagbisita ganitong parinti mo taga Lapos to, no? Upod si yung bata mo isa. Si Happy, oo. Siya nga din nag-report sa akin yung aking lugar to sa Kalumpang, medyo naguba na ang bakod. Kay kawayan man lang to ang aking bakod to sa Kalumpang. So, actually, kung may mga inquiry, just come to the office or consult my collectors, inspectors. So we can have sign a new or a renewal of their contracts. Actually, ito nga, the other day, I was with Bombo Radio. Kaya man naman ko sila kung anong sitwasyon ng mga taga Barangay Benedicto. Kaya may mga damo man nasunugan to, daw mga pulo, kabalay, na nag-alis sa amon, nag-arkila na. Pero I have some data, nakita ko na kailang mga ledger. Ang ibang to ay karinyo for several years already. Kaya man ang aming kontrata sa Panay Railway is every 2 years, renewable every 2 years. Every 2 years, nang sila ka mag-renew ko sa inyo, kag magbayad. Yes. What happened? Ano ang tabo abi kung ay isa ka kwandra ka occupants sa inyong napaligihan sa Panay Railways, kaya hindi sila bayad, hindi sila renew. Okay man lang. Pero ang panamon niya, unang renewal, wala siyang kontrata na sa amin. We don't have any obligation for just in case mapustro ang aming project, itong aming development, we will not pay anything for them because they are not lease of ours. Pero yung mga lease namin, kaya man ang policy ng company, ng Panay Railway, no rehabilitation without relocation. We will provide their relocations anyway. That is provided by our funder. Okay, Francis. Balik kita bala sa ruta. Sining Panay Railway. Kaya wala pala tumatapos no? Halin diri sa Santa Barbara kung sa din lang proposed main terminal sa Panay Railway sa bilog nga Panay. Diin inimakadto ano nga kabanwanan ng iaagyan kag ano ang unang nga probinsya nga iya padulungan, second province nga iya padulungan kag gin-mention mo kag gina daw Iloilo, Aklan kag Antique lang to. How about Capiz ini Mr. Capilla? Well, sa rehabilitation, number 1 is Capiz also. Iloilo, then Capiz. Yan ang main line namin, no? That's the original right of way ng Panay Railway. Our alignment from Iloilo City to Roa City, it's about 217 kilometers. So, yun nga, as I mentioned it, na unahan naman ang rehabilitation. Rehabilitation start from Santa Barbara. Kaya man ang main station B is Santa Barbara. Then that will be going to the airport. Kapatuan. Then to cater our airline passengers, no? Then to the city. Pero it's elevated already. Kaya man congested. Sa babaw. Sa babaw Then, siya magi. this is not a heavy train. This is a light train. LRT, LRT sa Manila, sa LRT babaw. or monorail. To avoid ang mga squatter kag mga business establishment kag mga private property hindi na magkuba. Correct. I-elevate din siya. Yes. Anyway, bisan mag-elevated kami dito sa city. Anyway, yung mga settlers namon they will just the same pay for us for Panay Railway. Kung nalisa sa Santa Barbara, pakato sa Capiz, from Santa Barbara, Lusot, ini Kabatuan, Karadang, Iloilo Airport. From Iloilo Airport, ang mga adjacent kag neighbor towns, amo ini ang connected.
pakanto sa Kapis. Yes, yes. Ang kunya from Santa Barbara, Kabatuan, no, hindi na. Kabatuan is to the airport. LRT na yan or monorail, no? Then from Santa Barbara, that will go to New Lucena. New Lucena to Pututan. Pututan to Digli, Dueñas, Pasig. After Pasig, Summit. Summit is may Dumaraw. Dumaraw, Then after Dumaraw, Cuartero. Cuartero, Panitan, Sigma, Kalaan, may Kalaan pa eh. Mga barangay na eh. barangay pa lang na, oo. So, Tapos, Sigma, City. Taurus Rice, up to Luwaan only. And it's good thing, kay man ang tag-iya man ang Pueblo Azul, Pueblo di Panay. Pueblo di Panay. They gave us about 2 hectares property also as station. Dito sa Roa Dito City. sa Lawaan, sa Roa City. Then from there, it's going to Kalibo. Katiklan na, Kalibo, Katiklan, So that is the second phase already. Daw phase 1, phase 2, phase 3 ini pag-ubra, no? Phase 1, phase 2, phase 4 pa, meron pa. May phase 4. So, Oo. ang laban-laban, ang unahon ng phase 1, ining ruta sa Iloilo Capiz, phase 1 ini. Then, Capiz to Aklan, phase 2. Yes, Tapos, Aklan to Antique, phase 3. correct. Ang phase 4 din, Antique to Iloilo City na. balik na. All over panay na yan. Okay, maayo ini. Hindi na kita mag-bus, makasaka na kisa sa train. Ang inyo train ini, Mr. Kapityan, ano ini bla? Modern, first class, Actually, fully it's... air conditioned. Of course. Piltrack will providing this train and it is manufactured locally. Hindi na imported, kay mahal man ang tanan ng phone. Saka ito, road train, not rail na release, no? Road train. May kalsada. Then goma ang kanang gagamitin instead of bakal. So that will be manufactured by our DOST. That's why involved dito sa aming signing ng aming MOU ang DOST. They will provide and manufacture this road train. Ang last municipality nga agyan pagkato sa Kalibo, alin ka sa Kapis. Anong last? May last pa eh. May Sigma, may sunod pa rin. Ano gani nga municipality ng Francis? Sa din, Alin ka sa Sigma, may isa pa ka banwa, aliko ka pa Kalibo. ano yun, Mambusaw, Hindi, isa pa sunod. Sigma, Cuartero, Yeah. Hindi, alin sa Sigma, Ibisan, Sapian. nasa Pian. Okay, So, ang last municipality nga agyan yun sa Pian, going to Kalibo. Okay. That's right, oo. Francis, alawagan na yung mga viewers na kay... Damo viewers, ano? Good morning dira kay LTO Region 6 Regional Director Attorney Didoy Hidospan. Good morning, Gid. Kagaliman, ganito sa aton, si LTO Negros Island Region Regional Director Jake Kunlo. Good morning, man. At the same time, Assistant Regional Director niya sa LTO Region 6. Ganito man sa aton si DPWH NIR Assistant Regional Director Rodney Gustilo kag si Ma'am Mabi Gustilo sang Office of Building Official sang aton Iloilo City Hall. Good morning man kay former Mayor Jerry Treñas. Gantaw mi siya kag kay Mayor Raisa Treñas. Good morning man. Kag kay Congresswoman Jam Paronda. Kag gantaw man ang taga Canada, si Ma'am Florence Quirol sa Thank you. Toronto, Canada. Good morning. Thank you sa stars. Kay na, sino ni? Si Ma'am Norma Valdibeso. Kay Ma'am Cynthia Mariano. Kay Modisto Salinas. Kay Rex Malti. Kay Johnny Norberto. Kay Randy Di Guzman, kay Benito Tan, kay Nunoy Pelo,
kay Bonbon Fuentes, kay Nida Gonzales, kay Booms Mendoza, kay Nerissa Arapan. Good morning man, kag kay Barangay Kapitan Eprenimio, mo ang Pinipilaban Chairman sa siyudad sa Iloilo, Mayor John Aying, amo man ang Pinipilaban Regional Chairman diri sa Region 6. And also kay Engineer Roming Sigola sa Golden Republic Construction Company, kag kay Mr. Alvin Oy sa G-Oy Construction. Good morning sa inyo tanan. Muang kutana kay Mr. Kapilyan. Ano matabo sa inyo ng ginapalagyan nga garahe dira sa may Mulilo ni? Kung nga masaylo ka mo sa Santa Barbara ang inyong nga terminal, ano matabo sa lugar na ang inyong dutada? Ati ang wala na. Actually, ang namon na property sa Molyeloni that was sold to the city of Iloilo during the time of former Mayor Mabilog. Actually, ang nag-request na is our good Senator Drilon to have it developed as grandstand subong, no? Muna dira na subong ang grandstand. It's not our property anymore. It's owned by, so ang among station maybe up to Lapas lang. Lapas, dira lang sa among opisina, dira sa, actually sa Lapas, we have about 1.5 hectares property at the back, just adjacent to the public market of La Paz. Pero may sa Lapas, dola na lugar ko nga drop pa kuan ninyo motorpol. Sa din yang inyo kuan dit nga motorpol kung paggaraya bi ka mag oway ba ng mga salakyan. Ati siguro mangita pa kami ng depot gidya na dapat station niya for maintenance purposes. Sa una ganin, negotiate ko to kay Mayor, former Mayor Gorosita, late Kadyo Gorosita, dito sa Pandak. Kaya man may araman siyang area to. Tamo mong propiedad ng mga Gorosita dira, no? So, galing, manapustro itong aming proposal na kinuha niya sa ako, iniyata ko sa iya. Pero that's still, I think, open. Na kung ano man, mangita kami ng area o dira sa mayroong, dira sa may bandang international port na mabakanting area for our depot and repair station ng ating mga trains. Paano matabo naman sa mga nga na, may mga titulo ang iban raw kung mati ko lang dapat tituluan na paano nila inanimo kay abi ko inyo na ang linya sa railway sa release inyo na Sa amo sa release siya, may problema. Pero kung kailangan naman di po, mangita pa kami ng area, wala na, baklo naman ang amon niya ng company. ang boto silingon may ara nag-claim nga inyo sa inyong sakop sa inyo release ng mga luti may di dapat may distansya ina antes nila mga patituloy ila duta po doon nasakla ang inyong property anong tabo nga tabo ina Ati, kuwan na ya, anyway, negotiable ang tanan na. So, just in case na, sa property namin, wala namang problema. Kaya actually, ang aming kalaparon, ang aming property is 30 meters ang kalaparon niya. So, within that area, amo na ang plano ganin namin, along that area, kailangan lang naman natin itong road train na ito. So, only 8 meters sa tunga lang. So, both sides, may mga area pa tayo. That's why ang plano ng aming proponents, dira i-develop ang relocation sites ng mga settlers namon, legal settlers. So, that will be provided. That's why suggestion ko gani sa kay Mr. Francis Yuseco na doon sa nasunugan sa Barangay Benedicto, dira na lang niya ibutang ang iyang model homes for our settlers. So, that we will know that later on siguro. no na ba itong ang mga investors na luyag mag-joint venture para sa pag-rehab sa PNR o railway amo man sa Iloilo Guimaras Bridge doon nag-back out ano nga ba rason niya nag-alatas ni nga mga investors Okay. That's good question. No? Actually, dugay na panahon pa ni Presidente Gongya.
na may mga proponents kami from China, from different areas, no? May ara galing sa Macau, may ara sa Malaysia. So, galing, wala pustro because of some funding requirement. And yung kailang mga ahinti dito sa ato sa Pilipinas, yung kailang mga bright boys, daw hindi masaligan la. Hindi nagbaback out. So, that's why, siguro dito sa field track, with this field track of Mr. Yuseco, na wala namang problema. Kaya ang funder nito is European group of companies. So actually, dito tanan, feasibility studies na sinabi sa akin, lahat ng pati costing, but if I will tell you about everything, mabudlay ka na mo data. So actually, the project cost is about 5 years budget schedule. New Panay Railways Transit Summit Cities. Amo na yung nasa picture na pinadala sa ako ni Francis. Okay, Francis, so interesado ko man ang papatindog balay da sa sakop sa Panay Railway. Anong plano mo, Francis? May plano ka? Pwede, marami bakanti pa da. Kaya kung kwan, basta nga aton da sa kontrata stipulated. 2 years contract na renewable every 2 years just in case kaya nang lalaman mo ng Panay Railway kung anong development, notify namin aming then relocation site will be provided by the company. Your Francis, patindog ta studio taday. Mayo yun na, no? Pero by the way, no? Ang pag-revive sining Panay Railway System sa Bilogay sila sa Panay, gin-mention mo, sir, nga ang main terminal dala sa Santa Barbara. How about ang ruta pakanto sa syudad sa Iloilo? The Iloilo City bala is includes sining ruta sang pagbutang sang Panay Railway sa Panay Island. Yes, that's to follow. That's why I told you, I have mentioned Santa Barbara main station. Then, from Santa Barbara, we'll pass by Pabia. And Pabia to, yun, sa may, diretso na Drisaro. The same line namon da, no? Dira may ganito to sa kwan, sa Benedicto, Barangay Benedicto. That's why, last time, nag-inquire gani sa akin ng taga Benedicto kung anong matabo to sa mga settlers namon da. Ang iba niya ay nag-renew ng kanilang contract. Ang iba da, I have here gani ang ilang mga legier. So ang atong mga settlers dira, may utang diri na 14,000. Ang last payment niya is 2022. So ay sa kabayad until now, 2026. There are so many settlers na already ang nature sa akon. So kung kapamati man to yung mga nasulugan da, please come to my office and settle your account. Buting ganun nga ang Panay Railway mapatindog ba sang another railway terminal diri sa syudad sa Iloilo kag ang inyo dira site dira sa somewhere in Haro ang site kid bila ang Barangay Benedicto, sir? Hindi naman, hindi. Ang kwanda, ang plug station is sa in front of CPU before. Dira magyapon. Dira ka mo gyapon. Yeah, actually, nag-alis ganida, nag-arkilada, isa daw si Mayor Hain of Liganis. Ganis. So ang Iloilo City Terminal sining Panay Railway dira sa may CPU area. Correct, oh. Dira in front of CPU. Okay. Then there sa city, siguro dito mismo sa amin sa La Paz mismo. There's 1.5 hectares yung aming property sa La Paz. Okay. Ang groundbreaking sining Panay Railway System revival sining Marso. So, pag groundbreaking, start immediately ang construction. Yes. Kag hindi pa gani ang construction, kundi ang area dra kami mga private property. Pangitaan nyo pa ng relocation site. Sa private siya, kami hindi manda kami private property na touch, no? Hindi na panagihan. Kaya man diriya Elevated ang railway nyo. sa babaw, yeah. Sa Pero babaw, sa okay. dalom niya, among property maghihapon. So yung dira sa dalom, bayad gihapon sila sa amon ng Okay, lease contract nila.
How many calendar days ang pag-construct sining Panay Railway System? Well, I-revive. Ang kinukuha nila, 5 years lang ito eh. At 5 least by years? 5 years, tapos na. 2026, 2031, Yeah. umana. Oo, man. Kung wala problema. Yes, yes. At ini encounter nga problema, madili-dili. Natural lang na yan. Ang pinaka-importante nga problem-free, Masugura na. ang kwarta. How about the money? Money will be provided by our funder. This ba ako na yan? European. Yeah, European, US, joint venture sila, parang something like that. Actually, nag-sign during the signing, ang tupad ko na bayi ito sa picture na pinadala ko sa inyo, Brad Peter. Gwapa. Si Kwanto. Sino? Agwapa eh. Gwapa. Mrs. Ginto. Si Mrs. Ginto is, ang iyayabana na si Mr. Ginto is the CEO of that corporation in England and United States. Okay, before tatag ang mikropono kay nung Peter, damo pagin sa ato viewers nung Peter nga gusto mapatamyaw. Hari pagin. Good morning, kag-happy viewing kay Ma'am Anika Flowers. Sabi si Ma'am Anika Flowers. Kay Ma'am Pearl Lee. Kay Ayan Cruz. Good morning. Kay Nicole Nueva. Kay Joyce Castro. Kay Mary Rifondo. Kay Ginalyn Vihar. Kay Isidoro Grana. Kay Boyet Aguirre. Kay Nina Galendo. Kay Purity Castro. Kay Arman Chansing. Kay Lucila Santos. Happy viewing kag madamo gid nga salamat. By the way, ang syudad sang Pasig gali sa pagpamuno ni Mayor Stephen Palmares amo ang mangin host sang 2026 Western Visayas Regional Athletic Association Meet. Nga pagaywato ni sa Marso 16 hasta 22 dira sa syudad sang Pasig. Ang WIVRA Regional Meet sa sining nga tuig dira sa Pasig City. Kag gina-welcome gid kamutanan ni Mayor Stephen Palmares, Vice Mayor Elizar Chavez, kag ni DAR and the Secretary Jeffrey Palmares. Nung Peter. Ang aton nga bisita, ang siya General Manager diri sang Panay Railways Incorporated. Imbitahan natin siya sa mga tagasanag sa problema nga astasbong at daw napundo ang aton proyekto. Ikadua, ang mga tao dira sa okupar sa lugar, anong matabo sila kung pananglitan mapustro gidini. Ikatatlo, kung ano man ang kapang mangin swerte nga hindi pala yun, ano naman ang ilang imuon sa ila propiedad? Okay. Anyway, sana basahin ko lang ni aming ko, ano. May already akong write up. Okay. Okay lang. Revival of Panay Railway, a pathway to progress. The Panay Railways, once a crucial transportation network, ceased operation in 1985, but is now set for the transformative revival. Established in 1906, the railway plays a vital role in connecting Iloilo City and Roa City and supporting trade and agriculture. The modernization project aims to restore and expand railways, enhancing economic growth, tourism, and connectivity across Panay Island. Project phases. Phase 1, rehabilitation of Iloilo Roas Line with high-speed tracks, modern station, and electric trains. Phase 2, expansion of Calibo and Katiklan, improving access to Boracay and regional trade. Phase 3, extension
to San Jose, Antique to promote economic inclusion. Phase 4, completion of the railway loop around Panay, linking all 4 provinces' economic and environmental impacts, with an estimated cost of $1.5 billion funded through PPP, public-private partnership, and foreign investments. The project will reduce transportation costs, boost tourism, and generate employment, and introduction of electric train will also support sustainability and reducing carbon emission. Okay na. So, unang mga future yung nakita natin. Okay. Dahil sa buong nakita naman natin, ini mga occupants sa inyong property, anong kapalaran nila? Na do wala, do idamo ay ga tuman sa inyo ay rolling. Okay. At yan mo na, ang kinukuha ko, pinapangabay ko, nakutob sa mga settlers na munda, pwede kagto sa opisina. We can talk about it. So buong yan, nagataging kami. And, well, kung hindi ka mo yan nagbayad sa Panay Railway, wala ka, you are not issue of ours, wala kaming obligasyon. Not even merong relocation, then disturbance fee. Kaya man, hindi kami obligado sa inyo na mag-relocate. At so yung tenement namin na ibubutang, na diragani ang plano namin sa Benedicto Ibutangan ay ang model home na nahatag namin to. In-specify ganin sa akin ni Frances, the model home is modern. Kaya man itong ating train is modern na, hindi na parehas sa una. Na parehas sa, makita mo sa Metro Manila to, yung train going to Taguig, daw ka Higko, deriya at least enclosed na ya ang rail ang alagihan, enclosed na, hindi na pwede daya magkuha ng paglabay ang tao. Okay. Yan, mga sapat. Nakaambal ka kina nga na nagkatos mo si Api. Ang ako niya daughter kay may ilang lugar, no? They're occupying certain portion dra. Ano yun na private na gina-occupy niya or iyan na Panay Railways? Daw, part of it is sa Panay Railways kid eh. Part of it. That's why nagtaging na kami to sa lugar na to. Ambot, wala pa ako balo kung anong status ina, no? So, ara na yung aking kuhan, mga tagit. Tapos na ako dito sa area to sa may Lapos to, sa may Alalasan, di ba? Niradarampi. But according to survey, Oo. kung yung survey niyo ang distance, sako pa blas ang Panay Railway property. Yes, so. Sakop gid. Sugid na may title ko na nila. Okay, wala naman tasing dapat kung may dugang mo. Sa tagaan talaga sa parting words besar, no? Dala na paglawag sa ano pala. Okay. At mo lang to thank you kay Brad Peter, no? Kaya man kami ni Brad Peter, dugay na kami of the night. Libor kami to sa Kalumpang. Para pagyapon ng akong area to. So, amo to ang kwan, itong mga settlers dito, isa si Mr. Ernesto Geringan and some others, no? Anyway, I have the listing. Siguro di ko na isa-isa to kay damo, maging damo gid. So, pinapanawagan ko yung mga settlers naton, kagang iban pa, after Roa City, na kindly, anyway, nag-umpisa na kami ang tagging. By tomorrow, I'll be in Pututan. So, ato yung upod ko to ako yung mga inspector-collector. So, ko na namin yung mga settlers namin, butangan namin, itaging na namin if they are really a real lease of ours. So, madamo kita salamat sa atong issue kag kape kay Brad Peter at kay Brad Francis. Thank you so much for this invitation. And, well, I'll come, I'll available kung sakali may mga new developments, I will just call Brad Peter about the new developments. I'll take this opportunity as your neighbor. Neighbor kita eh. I want to ask naman na. Okay. Kapag namusta ko, how about your only child? Your daughter? Well, malapit na mag-doktor to. Mag-doctorate in psychiatric nursing.
Sabi ko nga, binibiro ko, basi dugay-dugay, ikaw na magkaroon ng katok ka sa ulo mo. Okay. So, Francis, may tampiyaw niya, palamyaw na da. By the way, sir, hindi nyo gid kalipatan ang kapi at issue mag-groundbreaking kamo, ha? Of course, of Bitahon course. nyo gid kami. Sure, May sure. ginabot si BBM, ha? Yes, Okay, yes. kay Kubiranta ini. Yeah, so, of course. ang aton bisita, ginapasalamatan, tagid kay na-update kita, kay damo gambal yan nga, wala na ng panay railway. Di sala ka mo. Amugit. Kaya ang general manager sa Pararailway, si Mr. Cesar Capilla, nagambal na nga sa Marso. May groundbreaking na. Kag ang gina-expect nga mag-guess, kundi ang aton no less than President BBM, kag magasto ni Europeans, Yes, di yes. maabot ang Europeans, Yes, ambasador. mga investors Mga natin. ambasador, mga investor. So, dako ini. So, batayadan ni, kay ang groundbreaking sa Panay Railway sa Santa Barbara, Iloilo, ina, sa sini nga Marso. Salamat, Gitse. Well, kung nagpamati si Mayor, I'll just see you again for this particular groundbreaking. So, para it's good for your tourism activity in Santa Barbara. Kasi Congresswoman Goriseta, managa si former Congressman Mike Goriseta. Of course, ay mga pariit ko na. Maninoy ko si Senyor Gorosita. So, may wahigit kami ni late Arcadio Gorosita. Oh, by the way, Galino, ang bagong modernong Commission on Election Region 6 Regional Office, gininaugurahan na kapon. Kag ini proyekto ni Oswag Ilonggo Party List Congressman Jojo Ang, kag no less than Comelec Chairman Atty. Garcia, kag ang mga commissioners sa Commission on Election, amo ang bisita kahapon sa pag-inaugurar sining mataong na Commission on Election Region 6 Office dito sa may barangay San Pedro, Mulo, Iloilo City. Kag ginapangabulaan naton, congratulations kay Congressman Ang sa sining dako nga proyekto ining moderno nga Comelec Regional Office diri sa barangay San Pedro, Mulo, Iloilo City. So, batihan niyo si Francis sa iyang pamulong-pulong madlagan isa sa 2020 eleksyon. Ambot kung ano ang laganan nini, 5 kilometers o kung 10 kilometers. Don't go away. We have our second guest. Importante, ng abogado sang Kapitolyo. We have to discuss about problems yung kita tadra. Kag ang futuro sa aton niya mga pumuluyo sa probinsya. Don, thank you very much. We'll leave for a few minutes and we'll be back soon.